जय जगन्नाथ समस्त को हार्दिक अभिनंदन शुभेच्छा नूतन वर्षर हार्दिक अभिनंदन। आमे वर्तमान बाबा गोरखनाथंकर मंदिर परिदर्शन करवा आसंतु देखिबा। आमे प्रथमे गाड़ी ओह्लैला परे मंदिर को केमती दर्शन करथुलु, केमती पार्किंग रही सेपटे देखते एपटे मध्य आपण मैंने ये बनभोजी करें पिकनिक स्पॉट रही विभिन्न प्रकार जिनस भी बिक्री करा जाउछि। आगो जावा देखिबा कौन सब अच्छी आपण मैंने वीडियो रे बने रुहंतु आउ शेष पर्यंत देखंतु। आ जदि आम चैनल प्रथम करी विजिट करछंती तो आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु, लाइक करंतु, शेयर करंतु। आसंतु देखिबा बाबा गोरखनाथ मंदिर। मंदिरटी एते उच्च कोटीर काम होइछि जहाँकि आपण माने फोटो उठेबार मध्य बहुत आनंद पाइबे। फोटो उठाइबा पे बहुत बढ़िया प्लेस मंदिरटी। आ देखिबा बाबा गोरखनाथंकर तो महिमा अनेक। आमे वर्तमान मंदिर भीतर को एंट्री करिबा। कौन सब मंदिर भीतर रही है ये गोटे स्ट्रिक्ट कराई कि बाहर भोग बाहर बिक्री होता भोग को कहीं भी किनी पारे ना, माने जदि भी किणिले तो से भोग भितर ठाकुर पाखे लगे हो पार ना। आस दिवा मंदिर परिसर होता भितर थिबा मंदिर परिसर भितर थिबा बेढ़ा भितर थिबा से भोग दुकान को टिके बुली देखिबा। ये भोग खजा बिक्री होची छिबा। टोटाल भोग दुकान सहित अन्य दुकान भी बुलिक देखिबा। तो भक्त मानकर समागम भिड़ मध्य रही। भोग 100 टंका लेखा पुड़िया 100-150 एमती पुड़िया रही। मिशा सब प्रकार भोग मध्य मिसिक अच्छी खजा फजा सबू देखते विभिन्न प्रकार फोटो आउ विभिन्न जिनस स्टेशनरी जिनस बिक्री होची। टिके दुकान टी को बुली देखिबा कौन कौन रही तापर ठाकुर को देखिबा। बहुत सुंदर लगुच प्लेस टी बहुत आनंददायक प्लेस। एमती कि माने जगतसिंहपुर जिलार एटा बहुत बढ़िया जगह गोरखनाथ। एमती आमे भी आहुरी अनेक जगह बुलबार अच्छी। जगतसिंहपुर जिते तीर्थस्थान रही सब भी बहुत भल। सारला मंदिर भी प्रसिद्ध जानी थे जे सारला मंदिर भी आमे जिबा परे देखिबा गोरखनाथंकर बेढ़ा भितर कौन कौन सब बिक्री होची। वीडियो सहित रही थांतु एवं शेष पर्यंत देखंतु कौन सब रही। देखंतु केते सब भक्त मानकर मानसिक रखी से माने केमती गछरे सब सालुकना बांधी ठाकुरंकर मानसिक रखी। देखो मंदिरटी बहुत बढ़िया सुंदर डिजाइन होती। आठी फोटो उठेबार मध्य सुविधा रही। ये फोटो उठे कि बारण करती तो भीतर फोटो ठाकुर फोटो न उठेबा माने भीतर बाहर बेढ़ा भितर फोटो उठे पारे कि मराही जे आप रील्स करें ना। ये भल देखिपारे मंदिर परिसर मध्य रील्स करें ना जेहेतु ठाकुरंकर यह स्ट्रिक्टली मना कर दि जाइए। तो आम रील्स फिल्स नक वीडियो जस्ट करूँ देखापी आपण को देखु केमती सब मानसिक रखी भक्त माने समस्ते मध्य फोटो उठेबार व्यस्त। अति उच्च कोटीर काम आपण मानक मन मुग्ध हो। आपण मैंने जदि मंदिर बुले केबे आसंती तो बहुत खुशी लगे आपण को आनंद मध्य लगे। आठी गोटे विशेष कथा मु लक्ष्य कली एठी जो पोखरीटी थिला जो पोखरी सब माछ माने पहरता से माछ धरा हुए नहीं सेटा ही मते आज टी मन दुख लगे कि माछ देखा को पाइले नहीं। तथापि मंदिर परिसर बुलवा देखिबा केमती सब दीप स्टैंड मध्य रही बाहर। अच्छा अपन वीडियो को देखंतु आ एंजॉय करंतु।
ଆପଣମାନେ ବି ଆସି ବୁଲିପାରିବେ। ନିଜର ଅବସର ସମୟ ବାହାର କରି ଆସନ୍ତୁ, ବୁଲନ୍ତୁ, ଫଟୋ ଉଠାନ୍ତୁ, ଫଟୋ ଉଠାଇବାର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହିତ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ବେଢ଼ା ପରିସର ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ 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 ଭଲ ଲାଗିବ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମାଗମ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇ ମନ୍ଦିରର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଆମର ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନର ସିନେରୀ ଅଛି। ତ ସେ ସିନେରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସେଠି ଠିଆ ଫଟୋ ଉଠାଇ ପାରିବେ, ଭିଡ଼ିଓ ବି ମଧ୍ୟ ବନେଇ ପାରିବେ। ସିନେରୀଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନର ଫଟୋ ସହିତ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଉପରେ ରହିଛି। ଆଉ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଚକ୍ର ରହିଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଏହି ଜାଗାରେ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ମସ୍ତ ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଉଠାନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ମନ୍ଦିରଟି। ବାବା ଗୋରେଖନାଥ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଠାକୁର। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏଠି ଦୋଳବେଦୀ ରହିଛି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ପାହାଚ ଉପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା। ସେ ପୋଖରୀ, ଯେଉଁ ପୋଖରୀ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଏ ପୋଖରୀରେ ମାଛ ବହୁତ ପରିମାଣରେ, ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମାଛ କୂଳକୁ ଆସନ୍ତି ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। କେହି ଏଥିରୁ ମାଛ ଧରନ୍ତି ନାହିଁ କି ମାଛ ମାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ପୋଖରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ପୋଖରୀ, ମାଛ ଥାଆନ୍ତି। ଯେ ମୁଁ କେବେ ଆଜି ଦେଖିପାରିଲିନି, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋ ମନ ଦୁଃଖ। କାରଣ ଏବେ ନାହାନ୍ତି ବୋଧେ, କ'ଣ ହେଇଥିବ, କାହିଁ ଆସିନଥିଲେ ମାଛ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା। ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ରହିଛି। ଏଇଠି ଆଗକୁ ଗଲେ ବାଁ ପଟେ ସରି ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଡାହାଣ ପଟେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଯାଆଁବାଳ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନସିକ ଯାଆଁବାଳ ଥାଏ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ପକାଯାଏ। ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ପିଲାମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଯାଆଁବାଳ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ପାରିବେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବାବା ଗୋରେଖନାଥ ମାନସିକ ଯାଆଁବାଳ ପକାଯାଏ। ଆପଣ ଏହିପଟେ ପକାଇବେ ଏବଂ ପିଲାଙ୍କୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ପୋଖରୀଟି ରହିଛି। ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟ ପାହାଚ, ଭଲ ଭାବରେ ପାହାଚ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ପାହାଚରେ ସେଇପଟେ ପିଲାଙ୍କୁ ଗାଧୋଇ ପାରିବେ। ବହୁତ ଭଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲାଟେ କେମିତି ଗାଧୋଉଛି, ପୁରା ଲଣ୍ଡିତ ମସ୍ତକ। ଏ ତ ମନ୍ଦିରର ପରିସର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ବାବା ଗୋରେଖନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ବାବାଙ୍କର ବହୁତ ମହିମା ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ପୁରା ଅଖ ଚକ୍ର, ଯେମିତି ଚକ୍ର ହେଇଥାଏ, ଅଖ ଯେଉଁ ଆମର କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ଚକ୍ର ଭଳି ପୁରା ହେଇଛି ସିନେରୀଟା। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଏବେ ଜାଗାରେ ଫଟୋ ଉଠାଇଲେ ମସ୍ତ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଫଟୋ ଉଠାନ୍ତୁ, ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ। ଫ୍ୟାମିଲି ସହ ଆସି ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।